में, जिक्र और अज़कार की सूरत में, रोज़ों की सूरत में, नफावल की सूरत में, और यहाँ पे आने वाले जो हमारे मेहमान हैं, जो आलियाने मीरपुर डिवीजन से, जो हमारी माएँ बहनें इस ड्रेक और गिरदोनवा से तल्लक रखती हैं, जो पिछले 10 दिनों से मुसलसल इस तहरीक को कामयाबी की तरफ ले जाने, हकीकी मानों में पूरी रियासत की माएँ बहनों का किरदार अदा करने के लिए अपने घरों के अंदर अपने वो खाने पका के, नाश्ते बना के अपने मेहमानों का इकराम कर रहे हैं। यकीनन ये हमारी माँ बहनों का जज्बा तमाम कोर कमेटी के मेंबरान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कल जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ आपने इस रावलाकोट और पुंछ में जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ, बाकी जब वो शायद मुझे इल्म ना हो, लेकिन चेक एयरपोर्ट के मकाम पे, इस ड्रेक ईदगाह के मकाम पे, मीरार गरा, बजोसा, हुसैन कोट और कहीं और भी हुआ होगा। मैं उन सारी माओ बहनों की जुर्रत को, एक तरफ गोलियां चल रही हैं, शहादतें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, क्रैक डाउन हो रहे हैं, खौफ का आलम है, उसके बावजूद आपने, आप हमारी जिंदाबाद जुर्रत और बहादुरी के साथ, दर्दमंदी के साथ बाहर निकले और वो खौफ की उन सारे बुतों को तोड़ डाला। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। खराजे नसीब आपके हमारे हक में वहां पे भरपूर मुजाहरे किए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो है, जो पाकिस्तान के अंदर, इसी के साथ मैं जोड़ू, वो जो हमारे ओवरसीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जंग पूरे कश्मीर में हर जगह हम पे जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो जबर है, वो हर जगह हमारे साथियों के साथ मौजूद है। मुहज्जब और मोहतरम एडवोकेट खातून, मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा मोहतरमा सुमेरा सदीक साहिबा को, माशाल्लाह, कि जिन्होंने पूरी कोशिश करते हुए थाने में जाके वो जो कैसीर है हमारे भाई, जिनके साथ अभी भी वहां पे कैद के बावजूद जुल्म, जबर और तशद्दुद की इंतहा की जा रही है। पहले जो इतलात है कि पहले दिनों में FCPC रंजर की तरफ से तशद्दुद किया गया, और अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, अब जो तशद्दुद हमारे 79 भाइयों पे हो रहा है, वो हमारी मकामी पुलिस, जो पुलिस के अफसरान, DSP साहिबान, उससे नीचे डिप्टी कमिश्नर की सूरत में, SSP की सूरत में, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हुए हमें जो इतला मिली है, हमारे मासूम बच्चों के बाजू हाथ तोड़ दिए गए, उन पे तशद्दुद जारी है, इंतहा दर्जे का तशद्दुद जारी है। तो मैं उनसे जो कहना चाहता हूं कि जो जिनकी आशीर्वाद पे आप यहाँ पे लूट मार शहरों के अंदर साथ, सिर्फ तशद्दुद नहीं है, यहाँ की पुलिस उनके आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होते हुए वीडियो सामने आ चुकी है कि यहाँ पे रावलाकोट शहर के अंदर लूट मार शुरू कर दी गई है। FCPC रेंजर्स हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ है,
मैं पूछना चाहूंगा उन कुव्वतों से, उन सारों से कि ऐसे वाकयात श्रीनगर में नहीं देखने में आए, ऐसे वाकयात जम्मू में देखने में नहीं आए। आज जहां ये जारियत ये किस बिना पे की जा रही है? दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं, दुकानों से सामान की लूट मार की जा रही है। जो भी शहरी सामने आता है गन पॉइंट पे उसका मोबाइल, उससे नकदी छीनी जा रही है। और हमें कहा जा रहा है कि हम दहशत, हमें दहशतगर्दी का बैन हमारे जिम्मे, हमारे गले में डाला जा रहा है। पेट्रोल पंप से आपने गन पॉइंट पे वहां से उनसे पेट्रोल पंप वालों से रकम लूटी, आपने हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, आपने शहर के अंदर मौजूद दुकानों में तोड़ फोड़ की, फायरिंग की। मैं जो कहना चाहता हूं इस तनाजर में कि बावजूद इसके कि रावलाकोट शहर पे उनका मासरा है, कब्जा है, लेकिन फिर भी हमारी दुकानों से, हमारी गाड़ियों से, हमारे घरों से वो खौफ सदा है, खौफ उन पे तारी है। तो ये जो आप इस लोकल इंतजामिया की मौजूदगी में, इसकी ज़ेरे सरपरस्ती, इसके तावन से ये जो लूट मार आप कर रहे हैं, हमें याद है, हम भूले नहीं हैं, हमें याद है, हमें 22 अक्टूबर 1947 भी याद है, हमें आपकी वो जारियत भी याद है। तो इसलिए जरा संभल के हमें कह रहे हैं आप, हम दहशत करते हैं। ये जो कल हमारी माओ बहनों ने सफेद दुपट्टों की सूरत में, सफेद चड्डों की सूरत में, और आज भी ये जो सफेद झंडे हम लहरा रहे, हमें कह रहे हैं कि आप दहशत करते। मैं जाती तौर पे इससे बड़ी और कोई मसाल हो सकती है। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वारदात जिसका आगाज मुझसे और मेरे साथियों से हुआ, उसके बावजूद मैं जिस कैफियत के मैं आप खड़ा हूं, मुझे बयान करने की जरूरत है कि मैं जाती तौर पे मुतासर होने के बावजूद हमारे इस तहरीक के जानदार साथी, जिनको इस तहरीक की दहशतगर्दी की पीठ चढ़ाया गया, जिन्हें शहीद किया गया, उसके बावजूद मैं इस स्टेज से बार बार खड़े होके अमन की बात कर रहा हूं, अमन का परचम लहराने की बात कर रहा हूं, अमन की बात कर रहा हूं। पूरा मन है वो, इससे बड़ी कोई दलील है नहीं कि आपने हमारे नौजवानों को शहीद किया, हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया, जख्मी किया। उसके बावजूद पिछले नौ दिनों से हम न सिर्फ दरेक के अंदर बल्कि बस टर्मिनल में भी, मुजाहिदाबाद पोनियोला में भी, कोठी बकवारा में भी हम डरने दिए बैठे, शहर की तरफ नहीं बढ़े। अगर यहां गोलियां खा सकते हैं तो क्या हम शहर का रुख नहीं कर सकते? क्यों? आज भी एक तरफ बैकडोर में बातें की जा रही हैं, पैगाम भेजे जा रहे हैं कि जनाब मज़ाकरात किए जाएं, इसको अमन की तरफ लिया जाए। भाई हमने अमन का दामन नहीं छोड़ा, आपने अमन का दामन नहीं छोड़ा कि हम पे बार बार आप हमारे धरनों पे हमले कर रहे हैं। आज सुबह आपने जिस तारीखी दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया, मैं यहाँ पे मौजूद था, यहाँ ही नजदीक मौजूद था, हमारे साथ ही सारे कोर कमेटी के मेंबरान सारे मौजूद थे। जिस बदतरीन दहशतगर्दी का आज सुबह आपने
ڈرنے ڈرنے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. ڈریک والوں، میرپور ڈویژن والوں، جس جرات اور بہادری کے ساتھ آپ نے آج نعروں کی صورت میں ناطے آگے بڑھنے کی صورت میں آپ جس طرح سیسا پلائی دیوار بنے، آپ کی جرت اور بہادری کو سلام. آج جن کا تعلق، ایک کا تعلق پنچ اور دو کا شاید میرپور ڈویژن سے ہے، اور جو زخمی ہوئے میں ان کو سلام پیش کروں گا. وہ ڈھال بنے، وہ جس نے بھی آج مذمت کی، وہ آپ ساروں کو، پوری قوم کو بچانے کے لیے آج کی صبح وہ ڈال کے طور پہ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. میں سلام پیش کروں گا. اور بالخصوص پچھلے 10 دنوں سے ڈریک والوں یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہوا. اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے. اس کے پیچھے ڈریک کے رہنے والے وہ معصوم نوجوان جن کو میں آپ کو یاد ڈریک والوں، یہ قربانی جو پچھلے 10 دنوں سے ڈریک کا جوان بزرگ ماں پہ بچہ بچی ہر فرد دے رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہوا. اس کے پیچھے آپ کے بہت سارے نوجوانوں کا خلوص اور قربانی شامل ہے. میں تھوڑا پیچھے چلاؤں گا آپ کو کہ 9 مئی 2023 کو جب راولہ کوٹ میں اس دھرنے کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے راولہ کوٹ شہر سے باہر جو نوجوان، میں نام لوں گا کسی کا رہ جائے گا، سب سے پہلے اس دھرنے کو کامیاب بنانے والے جو چند نوجوان تھے، ان کا تعلق اسی دھرتی ڈریک کے ساتھ. مجھے وہ سارے درد و دکھ اچھی طرح یاد ہیں، وہ سارے لمحات یاد ہیں کہ جب ڈریک بازار کے اندر ہماری تائید میں سب سے پہلا دھرنا ڈریک بازار میں لگایا گیا تھا. اور وہی نہیں، اسی دوران برف باری ہوئی، اسی دوران سردی ہوئی، اسی دوران موسم کا جبر سامنے آیا. لیکن ایک برف باری کے دوران کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جب یہاں پہ آئے ہمیں پتہ لگا کہ دھرنا پھر بھی وہاں پہ قائم ہے. شدید سردی کا موسم تھا، برف باری ہو رہی تھی. جب ہم نے ڈریک میں رات کو آئے تو ڈریک کے غیور نوجوان اس دھرنے کے اندر موجود تھے. مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ موجود ہوں گے. ہمارے دھرنے میں بھی چند افراد موجود تھے، لیکن یہاں آ کے اس وقت ہمیں مزید حوصلہ ہوا. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں آریانے ڈریک سے کہ یہ ایسے نہیں ہوا، یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہاں پنڈال سجانا ہے. ڈریک والوں، اور پھر ایک بزرگ، مجھے ان کا نام بھول گیا، کہ ہم بجلی بلاک کے بائیکاٹ کے حوالے سے آپ کے دھرنے کی طرف جا رہے تھے. وہاں پہ ہلکا پھلکا پروگرام تھا. تو یہاں سے گزرتے ہوئے اس پل سے آگے سے جن کا گھر ان بزرگ کا بالکل اسی سڑک کے ساتھ ہے، جب ایسے جذبے ہوں، جب ایسے اخلاص ہو تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ہم گزر رہے تھے، بجلی بلاک کلیکٹ کر رہے تھے تو وہ بزرگ گھر سے باہر نکلے، روک کے وہ بل ہمارے ہاتھوں میں تھمایا اور دعائیں دی. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں علیانے، مجھے پتا ہے، مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے کہ ڈریک کے معصوم لوگ، ڈریک کے باجرت لوگ، یہ جو پورا گاؤں میں پیچھے حسین کوٹ، ترار اور بالخصوص ڈریک، یہ جتنے بھی کیوں کہ بڑی آبادی یہاں پہ اس پنڈال کے گرد موجود ہے، کہ جس کیفیت اور جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے صورتکار ہیں کہ جن کو توفیق اللہ نے نہیں دی کہ وہ آپ کے اس پنڈال کے اندر آ سکیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. ذلت, عزت اسباب پیدا کرنے والی وہ ذات ہے کہ پہلی بار جب 29 سپٹمبر کی کال دی گئی تو وہ سارے وہ کمران طبقہ, وہ سارے لیڈر جو ہمارے خلاف صابر شاہی اسٹیڈیم میں پوری آزاد کشمیر اور پاکستان سے لوگوں کو لا کے ہماری یہاں کی عوام کے خلاف انہوں نے پنڈال سجانے کی کوشش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساروں کو صابر شاہی اسٹیڈیم